अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसा मौजू जो ज़हनी अमराज के साथ जुड़ा हुआ हो आपके लिए लेकर आएँ। आप जानते हैं कि ज़हनी अमराज और ज़हनी मसाइल के साथ साथ जिस तरह इलाज में बहुत सारे मुनफरिद तरीके आ गए हैं, इसी तरीके से आज हमने एक बहुत ही मुनफरिद इलाज को हाईलाइट किया है। आज हमारा मौजू है CBT, CBT की इम्पोर्टेंस। और CBT स्टैंड करता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हवाले से। और CBT के ऊपर बात करने के लिए आज हमने इसी सिलसिले में पेशावर से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान को अपने शो पर इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक पेशावर से है और डॉक्टर साहब पेशावर अस्पताल के साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं। इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन से PhD भी कर रखी है। डॉक्टर साहब ऑक्सफोर्ड लर्निंग कॉलेज UK से भी CBT से मुंसलिक रहे हैं और साथ ही साथ कोच टीचिंग हॉस्पिटल में और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब की सबसे मुनफरिद बात यह है कि पाकिस्तान में CBT के हवाले से जितना भी काम हुआ है उसमें डॉक्टर साहब का नाम सर फहरिस्त है। डॉक्टर साहब इसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स के लिए भी इलेक्ट हुए हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि CBT वो तमाम अमराज जो ज़हनी अमराज के साथ जुड़े हुए हैं उसमें कैसे काम करती है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमने ज़हनी अमराज के मसाइल के हल के लिए पेशावर से डॉक्टर मोहम्मद प्रोफेसर इरफान को इनवाइट किया हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको शो पर खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी इनवाइट करने का। थैंक यू। डॉक्टर साहब आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी जहनी बीमारियां, बहुत सारे जहनी अमराज ऐसे हैं जिनके इलाज के लिए, जिनकी रहनुमाई के लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाएं। डॉक्टर साहब आपसे आज के पहला सवाल का आगाज़ करूँगी। कोई भी शख्स जब किसी भी जहनी मर्ज़ का शिकार होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पहली चीज़ें हैं जिसमें मरीज़ को अपने आप को तशख़ीस करने के लिए डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए, यानी उसको ये पता चल जाए कि मुझे वाकई ही अब डॉक्टर को दिखाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? देखिए, बहुत सादा सा इसका जवाब है और वो ये है कि हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर के पास जाने के लिए जो पहली सनद के तौर पर चीज़ इस्तेमाल की जानी चाहिए वो ये है कि तब्दीली क्या है। और तब्दीली किसी दूसरे शख्स से मुकाबला या मवाजना करके नहीं होती, बल्कि आप ही की पिछली कैफियत और पिछली हालत जो जिस दौरान में आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती जिसको लोग या आप खुद नोट करें, उससे मवाजना करके की जाती है। यानी आज से 1 माह पहले अगर मुझे गुस्सा नहीं आता था, बहुत चिड़चिड़ापन नहीं होता था, बहुत छोटी छोटी बातों पे मुझे खफगी नहीं महसूस होती थी, रोना नहीं आता था, और अब 1 माह बाद ऐसा होता है तो मुझे ये नज़र आना शुरू हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो कोई मसला है। अब वो मसला किस लेवल पे है, किस नौइयत का है, ये मुख्तलिफ बात है। अब मिसाल के तौर पर इस दौरान में किसी के बहुत ही करीबी अजीज़ का इंतकाल हुआ है और उसकी वजह से ये उदासी की कैफियत उसके अंदर मौजूद हैं, तो इसको अब नॉर्मल नहीं कहा जाएगा। ये एक नॉर्मल कैफियत है जो इस दौरानिए में मौजूद होनी चाहिए, और अगर वो मौजूद हो रही है तो हमें इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि वो नॉर्मल दौरानिया ख़त्म हो जाए और उससे आगे एब नॉर्मल दौरानिए की तरफ अगर हम चलना शुरू हो जाएँ तो हम ये कहेंगे कि फिर इसके लिए भी मशवरे की ज़रूरत है। ताहम यही जो मैंने कहा, ये जो मवाजना जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और मवाजना किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बहुत ज़रूरी है कि हम करें और करके फ़ैसला करें। और कभी कभी हम ये मवाजना खुद कर पाते हैं, तो कभी कभी हमारे इर्द गिर्द करीब में रहने वाले दोस्त अहबाब, फैमिली वाले हमें ये मवाजना करके बताते हैं कि क्या ऐसी कोई कैफियत पैदा हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर उसके लिए उनको क्या तदबीर करनी चाहिए, जिनमें से एक तदबीर यकीनन ये है कि किसी माहिर नफ्सियात से, किसी ऐसे मालिज से जो इस हवाले से बेहतर जानता हो, उससे मशवरा किया जाए। सही। डॉक्टर साहब, जब हम ज़हनी सेहत के मसाइल की बात करते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ इलाज हैं, जिसमें एक जदीद इलाज जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, जिसको आम इस्तिलाह में अगर हम शॉर्ट करके बताएं तो वो कहलाता है CBT। और आज का क्योंकि हमारा जो मौजू है वो ज़हनी अमराज और उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जिक्र करना है हमने, तो डॉक्टर साहब आम फहम लोगों को आप क्या बताएंगे कि बेसिकली CBT है क्या? ठीक,
تو جیسے کہ بھی آپ نے کہا اور چونکہ یہ بات میرے دل سے قریب بھی ہے، جی پاکستان میں اس حوالے سے جو تنظیم قائم کی گئی ہے، پاکستان ایسوسیشن آف کوگنیٹو تھراپسٹ، اس کو پچھلے کئی سالوں سے ایز اے جنرل سیکرٹری میں دیکھتا رہا ہوں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. جی تو اس حوالے سے ہم بہت ساری اس حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کا سوال بہت موزوں ہے، اور میں اس کو پہلے سمجھانا یہ چاہوں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی مشکل حوالوں سے سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ایسی مشکل سی بات ہے جس کو ہم سمجھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے، تو ہم پہلے آسان کر لیں کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی سے مراد کیا ہے. اور صحیح کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ایک قسم ہے جس کو انگریزی میں ٹاکنگ تھراپیز کہا جاتا ہے، یعنی باتوں کے ذریعے طریقہ علاج جو ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے، ان تمام طریقہ علاج میں جو باتوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اس میں بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے مسائل کی جڑ تک پہنچنے اور پھر ان کا حل جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بالکل تمام طریقہ علاج کے بنیادی جزو ہے. صحیح لیکن کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں بنیادی طور پر دو لفظ بہت اہم ہیں جو اس کے نام میں ہی ہیں، ایک کو کوگنیٹو اور ایک کو بیہیویئر کہتے ہیں. تو کوگنیشن بنیادی طور پر سوچ ہے اور بیہیویئر بنیادی طور پر آپ کا رویہ یا آپ کا برتاؤ ہے. بالکل سو صحیح آپ بنیادی طور پر اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کی سوچ میں بہتری لانے سے آپ کے رویے یا برتاؤ میں بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل اور صحیح سوچ کی عام زبان میں جیسے لوگ کہتے ہیں بہت نیگیٹو تھنکنگ ہو گئی ہے، بہت منفی سوچ آ رہی ہے، اور اسی منفی سوچ کی وجہ سے آپ کے رویوں کے جو پیٹرن ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ اسی طرح کی جاتی ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر ہم اپنی زندگی میں صاحب. اکثر جی یہ تصور کرتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک پہلو سے دیکھتے ہیں. اب اس کے دیکھنے کے بہت سارے جہتیں ہو سکتی ہیں، ایک طرف سے، دوسری طرف سے، اوپر سے، سائڈ سے، لیکن ہم اس کو ایک طرف سے دیکھتے ہیں، پوری تصویر نہیں دیکھ پاتے، اور اس بات کا شعور بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی چیز کو ایک سے زیادہ زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ہی دیکھنے والے زاویے کو ہم حتمی سمجھ لیتے ہیں. بنیادی طور پر صرف اسی بات کو سمجھنے سے بہت سی باتیں آسان ہو جاتی ہیں. ہم اس حوالے سے اس کی مثال سمجھانے کے لیے اس طرح دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک دفعہ 6 ایسے آدمیوں نے جو نابینا تھے فیصلہ کیا کہ انہیں جا کے ایک ہاتھی کو دیکھنا چاہیے. پہلے آدمی نے چونکہ نابینا تھا، اس نے جا کے ہاتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا یہ تو دیوار کی طرح ہے. دوسرے نے ہاتھی کے دانتوں کو ہاتھ لگایا اور کہا یہ تو بھالے کی طرح ہے، نیزہ یا تیر کی طرح جو ہوتا ہے بھالا. تیسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اور اس نے کہا یہ تو سانپ کی طرح. چوتھے نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا اور بولا یہ تو درخت کی مانند ہے. پانچویں نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا اور بولا یہ ایک پنکھے کی طرح ہے. اور چھٹے نے اس کی دم کو ہاتھ میں لیا تو اس نے کہا یہ تو ایک رسی کی طرح ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 6 لوگوں نے ایک ہی جانور یعنی ہاتھی کو ہاتھ لگایا، لیکن انہیں 6 الگ طریقوں سے اس کو دیکھا اور اس کو ڈسکرائب کر دیا. ڈسکرائب کر دیا. اب یہ بنیادی طور پر مختلف لوگوں کے مختلف چیزوں کو دیکھنے کے نظریے کے زاویے ہیں. بالکل اب صحیح. یہی بات اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم چیزوں کو جزوی طور پر دیکھتے ہیں اور کلی طور پر نہیں دیکھتے تو یہاں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. بالکل اس سے بھی سادہ مثال اگر میں دوں تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گلاس میں پانی ہو اور وہ گلاس ایک خاص حد تک بھرا ہو تو اس کو کچھ دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ آدھا بھرا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ آدھا خالی ہے. اب یہی وہ نظریے کا زاویہ ہے جس کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اگر یہی چینج کر دیا جائے، سوچ کے اس طریقے کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو بیہیویئر یا برتاؤ خود بخود بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، سوچ اور برتاؤ کی تھراپی بنیادی طور پر اسی اصول کے تحت کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں پر ایک سوال اس سے میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کام کس طریقے سے کرتی ہے، اور اگر کسی شخص کو ضرورت ہے یا اس کو کوئی ڈاکٹر یا سائیکیاٹرسٹ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو CBT کے سیشنز لینے چاہیے تو وہ سیشنز کتنے دنوں کے بعد دینا ضروری ہوتے ہیں، اور بیسیکلی یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یعنی اگر لوگوں کو ہم سمجھائیں کیسے یہ انسانی ذہن کے اوپر اس تھراپی کا کام ہوتا ہے بیسیکلی. دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ جو پروسیس ہے یہ بنیادی طور پر ٹیچ کرنے کا
कोच करने का, और जो पॉजिटिव बिहेवियर हैं उनको दोबारा से आपके अंदर रीइंफोर्स करने का भी एक प्रोसेस है। True. ठीक, सो ये सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, लेकिन शायद मनफी ख़यालात की वजह से आपकी सारी सोच एक तरफ चली गई और उसी वजह से आपके रवैये जो हैं वो मस्बत नहीं रहे, और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। ज़रूरत अब ये होता ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लेक्चर की तरह, कोई सरमन की तरह एक थेरेपिस्ट है और वो बोलता जा रहा है और दूसरा पेशेंट है वो सुनता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एक हमेशा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है, एक बाहमी ताल्लुक से जो थेरेपिस्ट है वो जिस शख्स को थेरेपी चाहिए उसको ये बातें बताता है, और वो शख्स इसको समझने के बाद उसको अप्लाई करता है, और उस अप्लाई करने से वो अपने इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स और उसके नतीजे में पैदा होने वाले जिस्मानी जो मसाइल हैं, जिनमें सर दर्द और जिस्मानी दर्द और बहुत सारी मुख्तलिफ तकालीफ जो हैं, उनको लिंक करके बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये बुनियादी तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मैंने आपसे दोबारा कहा कि इसमें पेशेंट को कितने सेशंस की ज़रूरत होती है, और इसी के साथ मेरा एक और सवाल भी है। यूजुअली जब हम सीबीटी की बात करते हैं तो देयर आर रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हमें हमारे प्रोग्राम को देखते हैं या देखेंगे तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म भी है। अब क्योंकि जब हम सीबीटी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें कितने सेशंस लेना ज़रूरी हैं, रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, और एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि कैसे पता चलता है पेशेंट को कि अगर उसने कोई थेरेपी ली है तो जब वो घर जा रहा है तो क्या उसका होमवर्क ज़रूरी है, क्या उसने उस चीज़ को रिपीटेडली करना है ताकि उसके रवैये में तब्दीली आए? राइट, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक नंबर ऑफ सेशंस का ताल्लुक है, कोई हार्ड एंड फास्ट इस पे रूल मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ कैफियत के हवाले से सेशंस की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है। जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट्स ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, जिनमें से कई का मैं ख़ुद भी हिस्सा हूँ, उसमें ये कोशिश की गई है कि कम से कम सेशंस की तादाद रख के, जिसको हम ब्रीफ सीबीटी कहते हैं, उसके तहत फ़ायदेमंद तरीके से इस चीज़ को अप्लाई किया जा सके। तो हमने जो अपने इस वक्त तक की प्रैक्टिस में रखा है वो 6 सेशंस, और उसके साथ एक सेशन घर में एक ऐसे शख्स के लिए भी जो इस थेरेपी में घर जाके हेल्प कर सके, जिसको आप केयर गिवर कह सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटी बना के हमने इसको ब्रीफ करके रखा है ताकि ये इस तरह मुमकिन हो सके। हावेवर ये एक, जिसे कहना चाहिए कि ब्रीफ एक तरीका है, आप ज़रूरत पड़ने पर, कैफियत पर और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सो एक तो बात ये। दूसरा, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि ये वन वे लेक्चरिंग नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया और बस बात खत्म। जब तक जिसको थेरेपी दी जा रही है वो खुद इसमें पूरी तरीके से शरीक नहीं होता और वो तमाम चीज़ें जो उसको बताई गई हैं उसको अप्लाई नहीं करता, और जो काम उसको दिया गया है, जिसको आप होमवर्क कह लें, जिसको आप एडवाइस कह लें, जो भी कह लें, वो करता नहीं है, तब तक ये चीज़ उसके प्रैक्टिस में शामिल नहीं होती। देखिए, सिर्फ सुन लेने से असर होना जो है वो बहुत ही मामूली लेवल का होता है। जब तक आप उस पे अमल करते शुरू नहीं करते, और वो अमल भी शायद एक दफ़ा कारगर ना हो, अमल भी बार बार करना है, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में जो मनफी ख़यालात हैं आपके शुरू में किए गए अमल को पूरे तरीके से कामयाब ना होने दें, और आपको बार बार करने से उस पर कमांड हासिल करनी पड़ती है, ताकि फिर आप उससे अपने जो जहन में, जिसको हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से आपकी मनफी ख़यालात की एक दबीज़ लहर होती है, जो अपने बारे में, सेल्फ, अदर्स, दूसरों के बारे में और फ्यूचर के बारे में होता है, वो निकल जाए। जैसे आप ये कहें कि मैं तो उस काबिल ही नहीं हूँ, इनकॉम्पिटेंट हूँ, या आप दूसरों के बारे में ख्याल करें कि लोग तो मेरा ख्याल ही नहीं करते, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, या मेरा मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल तारीक है। अब ये तमाम बातें एक सोच की तौर पर आती हैं, जो मनफी ख्याल के तौर पर आती हैं। इसको जब आपने इस पे वर्क करते हैं और आप एविडेंस पे जाते हैं और आप होमवर्क करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि ये 100% ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी एक जगह मुझे नाकामी भी हुई हो, लेकिन बहुत सी जगहों पे कामयाबी भी हुई है। हो सकता है कुछ लोग ख्याल ना करते हों, लेकिन बहुत से लोग ख्याल भी करते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी तरह बुनियादी तौर पर बात आगे बढ़ती है।
تو یہ بنیادی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم اسی طرح دیکھیں. اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں اور بڑے سہل انداز میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جوابات دیے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں اور ابھرتا ہے. اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں منفی خیالات آ رہے ہیں، جیسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس، ANT. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیگیٹو خیالات آتے ہیں، عام فہم انسان کو کیسے سمجھ آئے یہ بات کہ یہ جو خیالات آ رہے ہیں یا جو چیزیں میں اپنے ذہن میں شامل کر رہا ہوں جو کہ اچھی سوچ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ نے پہلے بھی بتایا، تو کیسے ہم اس کو ڈاکٹر صاحب ڈسکرائب کریں گے کہ جو ANT کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ ذہن صحیح کام نہیں کر رہا، یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، ان کو تھیراپی کی یا علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ایسے خیالات آئیں گے تو صرف خیال تک بات محدود نہیں ہوگی، اور جیسے میں نے کہا وہ آپ کے رویوں میں آئے گی، آپ خود بھی اس کو نوٹس کریں گے. بنیادی طور پر دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے، بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ شروع میں جب ایسے خیال آ رہے ہوں تو آپ کو خیالوں سے سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ خیال اس وقت درست محسوس ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ کا ان خیالوں کی وجہ سے رویہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور جب آپ کا رویہ یا برتاؤ بدلتا ہے تو اس کے تحت آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پھر آپ یہ اپنے پرانے رویے یا برتاؤ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ پہلے تو ایسے نہیں ہو رہا تھا، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو تب آپ کو اصل میں سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. تو بہت سارے غیر صحت مند رویے ہیں جن کو آپ نیگیٹو تھاٹس کہیں، جیسے بھی کہیں. تو غیر صحت مند رویے ہم جسے کہتے ہیں، جیسے اگر میں غلطی کروں تو لوگ مجھے کم تر سمجھیں گے، اگر میری کارکردگی ہمیشہ اچھی نہ ہوئی تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے، جب تک زیادہ تر لوگ میری تعریف نہ کریں مجھے خوشی مل ہی نہیں سکتی، اگر میں کسی دوسرے سے مدد طلب کروں گا تو یہ کمزوری سمجھی جائے گی، بالکل صحیح. اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو میں دوسروں سے کم تر نظر آؤں گا، میں دوسروں پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، دوسرے لوگوں کی میرے بارے میں رائے میرے لیے بہت اہم ہے. اب یہ سارے وہ غیر صحت مندانہ رویے ہیں جن کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ نے یہ ایویڈنس، یہ حقیقت نہیں جانی کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی واقعی کوئی وجود ہے بھی کہ نہیں. اگر اس کا وجود نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ خیال آپ کو آ رہا ہے تو آپ یا تو اس خیال کو تبدیل کیجئے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو پازیٹیو خیال سے بدلیے، الٹرنیٹیو تھاٹس لائیے، اور یا پھر آپ اگر خود ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو جیسے آپ نے کہا پھر اس صورت میں آپ کسی سے مشورہ کیجئے کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے کہ اس غیر صحت مندانہ رویے سے نکلنے کا کیا حل ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور بالکل آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جہاں ہم بات کر رہے ہیں ذہنی امراض کی یا کسی ایسے انسان کی جو خود ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے، ایسے میں گھر والے یا جو آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن یا ان کا ریلیشن شپ اسپیسیفکلی ایسے شخص کے ساتھ کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس کی گائیڈنس میں یا اس کی ہیلپ میں؟ دیکھیے، یہ تو ہمیشہ بہت اہم ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں صرف نفسیاتی مسائل کے حوالے سے نہیں ہے، ہر حوالے سے اگر جو شخص کسی حوالے سے متاثر ہے، اگر اس کے ساتھ گھر والے یا اس کے قریب کے لوگ اچھا رویہ رکھیں گے تو اس متاثر شخص کو بہتر طریقے سے اس سے نکلنے میں مدد ملے گی. بالکل. یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. اور چونکہ نفسیات کے حوالے سے ہمارا جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں جذبات انوالو ہوتے ہیں، اور جذبات کے ساتھ ہمارے برتاؤ کا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب لوگ کسی ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی سرگرمیاں کم کر دیتے ہیں. جب وہ سرگرمیاں اپنی کم کرتے ہیں تو پھر ایک ہم اسے وشیس سرکل کہتے ہیں، ایک ایسا چکر شروع ہو جاتا ہے جس میں سرگرمیوں میں کمی ہوتی ہے، سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے مسائل کی طرف سوچنا یا اداسی یا تناؤ بڑھتا جاتا ہے، اور اس دوران میں لوگ بھی آپ کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ اس چیز کے سوچیں نہیں. تاہم یہ بالکل ٹھیک سوچ نہیں ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں آپ نے اگر اس سے نکلنا ہے، سرگرمیوں میں اضافہ کر کے نکلنا ہے، اگر آپ نے گھبراہٹ، اداسی، تناؤ میں کمی کرنی ہے، سرگرمیوں میں اضافے سے ہو سکتی ہے. جتنا زیادہ آپ ان ایکٹیویٹی یا سرگرمیوں میں کمی کی طرف جائیں گے آپ اتنا زیادہ اس کا شکار ہوتے جائیں گے. تو آپ کو چاہیے یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے کیئر گیورز کو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ مشورہ دیں کہ اگر بہت سارے چیزوں کی طرف ذہن نہیں جا رہا، بہت بڑی چیزیں نہیں ہو رہی، تو آپ بہت سے چھوٹے چھوٹے کام فوری شروع کر دیں. بالکل.
बिल्कुल बड़े सही कामों बात। के लिए आपको ज़रा मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। बेहतर ये है कि जब बड़ी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की जाए, तो उसको भी सरगर्मियों के छोटे-छोटे पैकेजेज़ में, छोटे-छोटे मरहलों में तक़सीम कर लें तक़सीम कर और दिया फिर जाए। किसी एक छोटे और सादा मरहले से शुरू करें। बिल्कुल लेकिन सही। इसके लिए उनको घरवालों की, दोस्तों की, करीब के लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही इनको गाइड करेंगे, वही इनको बताएँगे कैसा करना है। हाँ, बिल्कुल यहाँ सही। एक बात बहुत अहम है और हुँ, वो ये है कि आपने ये भी आइडेंटिफ़ाई करना है कि मेरे लिए बुनियादी शख़्स कौन होगा जो ये हुँ, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वेरी उसकी ट्रू। वजह ये है कि जैसे कि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना बहुत सारे कुक मिलके आपके देग का बुरा हाल कर देते हैं, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों की बातें सुनने से भी शायद नुकसान का अंदेशा हो। वेरी गुड सो पॉइंट। एक एक कोर केयर गिवर जो बेसिक शख़्स है, उसको भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत वेरी ट्रू, ज़रूरी है। वेरी ट्रू। डॉक्टर ठीक? साहब, तो ये सबसे बहुत पहले तो इम्पोर्टेंट है। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला। जाते-जाते हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को कोई भी मैसेज, कोई भी छोटा-सा मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? ठीक। मैं मैसेज की जगह इसी जो बात हमने की है, इसी के एक सॉल्यूशन पॉइंट से बात ख़त्म करना चाहूँगा और वो जी। ये है कि जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं, हुँ, ये तमाम लोगों को आती हैं। हुँ, इनका हल करने का सबसे पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि अपने मसाइल या मुश्किलात की निशानदेही करनी चाहिए और हुँ, फिर उनकी निशानदेही करने के साथ वज़ाहत कर लेनी चाहिए कि ये मैं इसको मुश्किल या मसला क्यों समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही, और फिर अगर वो 1 से ज़्यादा हैं, तो उनकी दर्जाबंदी भी कर लें, कि बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। हुँ, फिर इसके बाद ये फ़ैसला करें कि सबसे पहले कौन-सा मसला हल करना है और जो हुँ, मसला सबसे आसान नज़र आए, उसका हल करने की पहले कोशिश करें। बिल्कुल अब सही। कैसे हल करना है? अब ऐसा हल ऐसे करना है कि अगर आपने खुद से ये करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए और मैं ये अक्सर मशवरा देता हूँ अपने जितने ऐसे दोस्त अहबाब आते हैं, जो इस बारे में मुझसे मशवरा करते हैं, उनसे कहता हूँ कि अक्सर आपके लिए बहुत आसान ये होता है कि आपको ऐसी चीज़ों के हल के बारे में जो भी ख़्याल आए, उसे लिख लें। अगर हुँ, आपको वो अहमकाना भी लगे, तो आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, ये मसला आपका नहीं है, किसी और का है, हुँ, इससे भी आपको मदद मिल सकती है। बिल्कुल फिर सही। इसके बाद इन तमाम हल जो आपने लिखे हैं, इनमें से बेहतरीन हल का इंतख़ाब करें। जब वो हुँ, आपने इंतख़ाब कर लिया और ये इंतख़ाब अक्सर इस हवाले से होता है कि वो हल ज़्यादा जल्दी अपनाना चाहिए जिसके फ़ायदे ज़्यादा और नुकसानात कम हों। हमारी ज़बान में उसे प्रोज़ एंड कॉन्स की तक़सीम कहते हैं, यानी फ़वाइद बिल्कुल, और नुकसानात की तक़सीम कहते हैं। उस बिल्कुल। हवाले से आप हल सेलेक्ट करें। हुँ, लेकिन ये याद रखें कि हल ऐसा हो जो मख़सूस हो, यानी हुँ, स्पेसिफ़िक हो, जिस पे आसानी से अमल किया जा किया सके, जा सके। रियलिस्टिक हो, यानी हकीकत पसंदाना हो और मस्बत तब्दीली लाने में मददगार हो, यानी उसकी वजह से आपको बेहतरीन तब्दीली लाने में फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा मिल सके। अब जब आप ये कर लें, तो उसके बाद इस हल को आप छोटे-छोटे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हुँ, हुँ, स्ट्रैटेजीज़ में, छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम कर लें। जब बिल्कुल आप इसको सही। टुकड़ों में तक़सीम कर लेंगे, तो आपको एक जैसे एक बड़ी किताब होती है ना, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, इसके बजाय अगर आपको कोई अलग-अलग चैप्टर दे दे, तो आपको शायद पढ़ना आसान हो। इसी बिल्कुल, तरह आप इस जब को इसको हल को तक़सीम कर लेंगे बहुत सारे मरहलों में, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ में, तो शायद आपको दर्जा बदर्जा आपको उसको करना आसान हो। जब बिल्कुल आपने सही। कर लिया, फिर किसी एक उसके टुकड़े को लेकर उस पे अमल दरामद शुरू करें। उसको अमल दरामद करते वक़्त उस राह में जो गलतियाँ, रुकावटें आएँ, उनको सोचें कि इससे कैसे निकलना है, हुँ, इससे क्या सीखा है। यकीनन पहली दफ़ा में सारी चीज़ों में कामयाबी नहीं होगी, हुँ, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों में कामयाबी आना शुरू हो जाएगी। इन कामों को करते वक़्त अपनी सोचों की जाँच-पड़ताल की डायरी रखा करें। हुँ, उनको उनमें बार-बार ये देखें कि जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो नहीं हो रहा, तो क्या ये सोच की गलती है? क्या इस सोच का कोई सबूत है? क्या हुँ, इस सोच के हक़ में कोई शहादत मौजूद है? क्या इस बिल्कुल सोच सही। के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है? और अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ कि कोई गलती मौजूद है, तो उसको कैसे मुझे ओवरकम करना है, उनसे कैसे निकलना है? हुँ, और एक ख़ास चीज़ जिसे हम कॉग्निटिव एरर या सोच की गलतियाँ कहते हैं, उनसे कैसे निपटना है? ये तमाम बातें अगर आप करने में कामयाब हो जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और जितना आप अपनी सोच को बेहतर बनाएँगे, उतना ही आपके रवैये बेहतर बनते जाएँगे और जितने आपके रवैये बेहतर बनेंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप परफ़ॉर्म करेंगे और यही आपके आगे बढ़ने के लिए सबसे मौज़ूं और मौसर होगा।
بالکل درست بات کہی آپ نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے خیال ہے کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ آج کے پروگرام سے بہت مدد ملے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے آج کوشش کی کہ آسان الفاظ میں سی بی ٹی کی ٹیکنیکس کو, سی بی ٹی کی تھیراپی کو سمجھ سکیں. کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے کہ دن بدن ایسے پروگرامز لے کر آئیں جو آپ کی اصلاح کے لیے کامیاب ثابت ہوں, آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں. سی بی ٹی کی ٹیکنیک, سی بی ٹی کی تھیراپی کی امپورٹنس کے حوالے سے اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کے ساتھ, ہمارے پیج کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں, کیونکہ ذہنی امراض کے جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں جدید علاج سی بی ٹی بہت بہتر کام کر رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.